Bonjour, Monsieur Salah. Bonjour, monsieur Mourad. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, ou bien maintenant c'est le présent, d'accord? Maintenant c'est le présent. Maintenant on va passer à notre séance quotidienne de Lecture. lecture. Très bien. Alors la lettre X. X. La lettre X parfois. X. X parfois se prononce Z. Oui. D'accord? Alors X dit comme ça. Parfois se prononce X. Parfois se prononce Z. D'accord? Alors, on commence. Attends. Voilà. Alors, le taxi. Le taxi. Alors, ici, X, c'est prononcé comme X. Le taxi. La boxe. La boxe. La boxe, oui. Voilà. La boxe, c'est un sport. La taxe. La taxe. Il y a d'arriba. D'accord? La taxe. Maxime. Non. Mazime. Non. Maxime. Voilà. Maxime. Maxime est un nom d'un petit garçon. Félix. Alors, tu récapitules? Le taxi, la boxe, la taxe, Maxime, Félix. Très bien. Alors, Xa. Xo. Oui, Xo. Xi. Xé. D'accord? Alors maintenant, on va voir. Qu'est-ce que tu vois ici? Un dromadaire, un gros chameau, le dromadaire, d'accord? Les enfants. Ah, voilà, les enfants sont assis, Gassine, sur le dos du dromadaire. Ah, voilà, le dromadaire. Alors, les enfants sont assis. ولكن هنا les enfants sont assis sur le dos du dromadaire. D'accord? Alors, on va lire la phrase. Une promenade en zoo. Très bien. Mieux qu'un taxi. Un dromadaire. Alors, regarde bien. Ces enfants-là, des enfants ados, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une promenade au zoo. Ils يدخلوا لحديقة الحيوان وكيتسالوا في حديقة الحيوان. Alors, est-ce qu'ils ont pris un taxi? Non, qu'est-ce qu'ils ont pris? Un chameau. Un dromadaire. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le dromadaire est mieux qu'un taxi. يعني أنهم يركبوا في الدرومادير ويتسالوا في لوزو أحسن ما يركبوا في التاكسي. D'accord? Très bien. Félix et Maxime sont sur le dos du dromadaire. Très bien. Alors ici, il y a Félix et Maxime, deux enfants, qui sont assis sur le dos du dromadaire. Très bien. Alors regarde bien. AI se prononce AI se prononce E. AI se prononce E. Très bien. Alors X égale X. X égale Z. D'accord? Très bien. Alors tu lis. Une exposition. Attends, une exposition. Non. Alors regarde bien ici. S se trouve entre deux voyelles. On va la prononcer comment? Explosion. Non. وقرينا دابا نسيتي هذيك شنو قلنا alors attends قلنا بعدا S ملي كتكون entre deux voyelles et devant S il y a une voyelle et avant S il y a une voyelle S se prononce comme Z d'accord وكنا قرينا واحد الحاجه اخرى هذيك النهار قلنا بان T quand il est suivi de ION se prononce comme Sion. Alors هذه شنو نقرا une exposition. Alors tu répètes une exposition. Plus vite. Une. Alors encore. Exposition. Très bien, exposition. Alors regarde bien, j'ai une toute petite question. Pourquoi ici on a prononcé E comme E? On n'a pas dit exposition, mais on a dit exposition. Alors regarde bien. Parce que X.
Voilà. Alors, واخا ما كايناش ار تساوي X, ولكن واخا ما عندناش l'accent في هنايا واخا ما عندناش l'accent on la prononce comme A. Alors ركز معايا مزيان. Alors ركز معايا. Lorsque E, alors E est suivi de la lettre X, il se prononce comme A. وي عقل على هاد القواعد صلاح لان هاد القواعد اللي كنكتب في هاد الوريقات خصك تعقل عليهم. داكوغ؟ داكوغ شوف E ملي كتكون suivi de X ou parfois كتكون suivi حتى de R. كتكون موراها X يعني X se trouve devant E ou R se trouve devant E. Parfois E se prononce comme A. داكوغ D'accord? إذا غادي نقراها exposition. علاش قلت هنايا A parce qu'il y a devant قلنا كاينه devant هي أمامها parce qu'il y a devant E la lettre X. Alors le deuxième mot une explication doucement. explication Alors tu répètes. explication Très bien. Explication. Alors, explication, on va charh. Alors, explication. Alors, T-I-O-N se prononce sion. Sion. A, quand on met A devant C, C se prononce comme K. E se prononce comme E. Pourquoi? Parce qu'il y a devant E la lettre X. بغينا نقراو بصح Alors, on va ça. Qu'est-ce qu'on va ajouter? سيدي Très bien. Là, dans la série, on va trouver explication. D'accord? ما نقراوش كا وليو سا Très bien. Alors, explosion H quand il y a des S. Qu'est-ce qu'on a ici devant S? Il y a une voyelle. oui Et avant S, il y a une voyelle. Alors, on va comme. زاد Et on va ركز معايا شوية. Alors, une زيون Très bien. عاودة. explosion Explosion. Alors, écoute bien. Exposition. Alors, chauffe. Alors, quand on a un mot difficile à lire, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour faciliter la tâche? On doit diviser ce mot en syllabes. إذا ملي كتكون عندي واحد الكلمة صعيبة أو طويلة معقدة ما عرفتش نقراها بزاف شنو غادي ندير؟ خصني نقسمها لي سيلاب. Alors مثلا exposition. Exposition, exposition, explication, explosion, explosion. D'accord? D'accord. Est-ce que tu es bien saisi? Oui, j'ai bien saisi. Alors maintenant, on va prononcer X comme Z. Par exemple, Deuxième, très bien, sixième, très bien, dixième, bravo, excellent. dixième, Dixième هي العاشرة. هنايا عندنا sixième, sixième هي السادسة. deuxième, هنا عندنا لو كلاسمون. Deuxième. Deuxième هي الثانية. مثلا la deuxième place. troisième, Troisième place, la sixième place, d'accord? cinquième, La quatrième, non, la quatrième, on ne dit pas la quatrième, non, on dit la quatrième, d'accord? Alors deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, d'accord? Alors on continue. L'oncle de Maxime aime beaucoup les sports. Très bien, l'oncle de qui? L'oncle de qui? Maxime, De Maxime. Qu'est-ce qu'il aime? beaucoup les sports. Ah voilà. إذا الخال ديالو أو العم ديالو يحب الرياضة. يحب الرياضة. Alors. Il aime. Alors il remplace qui? Il Remplace l'oncle de Maxime ou bien remplace Maxime? Maxime. Qui? Non. L'oncle Maxime. L'oncle de Maxime. Parce que qui aime les sports? C'est pas Maxime. C'est l'oncle de Maxime. L'oncle سميتو Maxime. Non, non. مثلا قلت لك مثلا l'oncle de صلاح. مثلا دابا انت خالك شو سميتو؟ مثلا حبيبك اللي في الصفر سميتو يونس. الوغ نقول مثلا l'oncle de صلاح aime les sports. الوغ انا غادي نسولك كي aime les sports؟ واش يونس l'oncle de صلاح ولا صلاح؟ L'oncle de Salah. Ah, très bien. Alors هنايا il aime la boxe qui? C'est l'oncle de Maxime. Maxime. D'accord? هو اللي ماشي Maxime اللي كيبغي la boxe, mais l'oncle de Maxime. Qu'est-ce qu'il aime comme sport? Il aime la boxe, يعني الملاكمة.
La, la natation. Très bien. La natation, il y a السباحة العومان. Et la marche. Et la marche. La marche والمشي. Très bien. Alors, نسولك واحد السؤال آخر. Alors, quels sont les sports préférés de l'oncle de Maxime? Sport. Non, les sports préférés. Il y a les sports préférés. La boxe. Boxe. La Marche. La marche et Natation. la natation, il y a sibaha. Très bien. Alors maintenant, on continue. La natation ici. Alors, Dimanche. dimanche, c'est un jour de la semaine. Oui. Il y a 7 jours. Il y a dimanche. Dimanche. Samedi. Non. Après dimanche, il y a Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche. Très bien. Alors dimanche. René, Maxime et son oncle ont pris un taxi. Très bien. Ils ont pris un taxi. Alors, oh, regarde bien. Il y a René. Chauffe. Maintenant, René. Maxime. Plus l'oncle de Maxime. Bon, l'oncle de Maxime. Alors, ici, combien y a-t-il de personnages? 3. 3 personnages. Ce n'est pas 4. Non, il y a 3 personnages. Alors, attends. Non, Non, avec l'oncle de Maxime. Non, un oncle. Alors, regarde bien. Ici, il y a 3 personnages. C'est-à-dire, lorsque je dis 3 personnages, ici, est-ce que je parle du singulier ou bien je parle du pluriel? Du pluriel. Très bien. Alors, par quel pronom personnel on peut remplacer ces 3 personnages? Des mots de style. Il avec S. Bravo, excellent. Masha'Allah. Bravo. Alors, il avec S. Alors, on peut dire aussi, ils ont pris un taxi. Oui. Qui ils? René, Oui. Maxime et son oncle. Alors, ils ont pris un taxi. Pourquoi ils ont pris un taxi? Ils ont. Non, ils sont allés voir un match de boxe. Voilà. Alors, Maxime, René et l'oncle de René ont pris un taxi. Pourquoi? Pour aller Et voir un match de boxe. très bien. إذا خداو التاكسي مشاو باش يشوفوا ماتش ديال الملاكمة، واحد ماتش ديال لا بوكس ديال الملاكمة. Très bien. Il. Voilà, il avec S remplace qui? Il. René. Oncle. Oncle de Maxime. Et René. Non, René, l'oncle L'oncle de Maxime. Maxime. Et Maxime, très bien. Donc, il remplace 3 personnages. René, Maxime et l'oncle de Maxime. Alors, ils ont parti où? Ils ont parti voir un match de boxe. Très Oui. bien. Ils avaient très bien. des places. C'est le pluriel. Voilà. Des places. Alors, place est un nom féminin. Non, féminin. Alors, donnez-moi le singulier des places. Une place. Très bien. Je supprime S du pluriel. Très bien. Et le singulier de D, c'est? C'est une. Une. Très bien. Alors, on continue. Alors, ne fais pas trop bouger la table, s'il te plaît. Alors, ils avaient des places. Oh. Deuxième. Range. Non. Rond. Alors, regarde bien. Maintenant, alors, مشاو يشوفوا le match de football. Bien sûr, le match de football. Bon, le match de la boxe, هذاك الماتش ديال لا بوكس غادي يكون في واحد القاعة. داكور يكون في واحد لاصال كبيرة. داكور. الوغ هنا عندنا لي سترات. مثلا غادي يكونوا جوج ديال الملاكمين كيلعبوا. داكور. والناس غادي يكونوا هنا. ها الصف الاول لو بروميير رون غيكونوا فيه الناس جالسين باش كيتفرجوا. وها لو دوزيام رون هو الصف الثاني. داكور. الوغ هنا عندي لي سترات الحلبة. هنايا عندي لي بوكسور يجو او بوكس. هنايا عندي لي سبيكتاتور المتفرجين. Alors Maxime, René et l'oncle de Maxime sont assis où? Au premier rang ou bien au deuxième rang? Deuxième rang. Au deuxième rang. شوف هذا كيتسمى رون. شنو هو لو رون؟ لو رون هو الصف. يعني كاين الكراسة هكا كاين في الصف الاول.
كاين الكراسه هكا في الصف الاول وكاين الكراسه في الصف الثاني. كيشجعوا شي واحد. فوالا كيشجع لونكوراج. الوغ شاكان دو اونكوراج سون ايدول. الوغ ريغارد بيان هنا في لو دوزيام رون في الصف الثاني. اذا هنا كاين مثلا هنا كاين الناس كيتفرجوا كاين الناس هنا مثلا الصف هادو الناس. الوغ ماكسيم وغوني ولونكول دو ماكسيم جالسين في الصف الثاني. كاين الصف الاول وهما جالسين في الصف الثاني. داكور ils sont assis au deuxième rang. Très bien. René n'aime pas la boxe. Très bien, excellent. René n'aime pas la ما boxe. تعجبوش هاد البوكس. Ah, très bien. Regarde bien. René n'aime pas la boxe. Alors, attends, regarde bien cette phrase. René n'aime pas. Alors ici, on a un adverbe, ne pas, la boxe. Alors, cette phrase est-il affirmative ou bien négative? Négative. Pourquoi cette phrase est négative? Parce que ne pas. Ne pas. Ou bien parce que la réponse, lorsque je pose la question, la réponse va être négative, c'est-à-dire va commencer par non. Alors regarde bien, ici je te pose la question. Chauffe, René n'est pas la boxe. Alors un souk, tu vas me répondre soit par oui, soit par non. Alors, est-ce que René aime la boxe? Oui. Non. Non. Là. Chauffe. هنا René n'aime pas la boxe. René لا يحب الملاكمة. وسمعنا صراحة هذا الشيء راه شرحته لك. ما كنبغيش نبقى نعاود نشرح لك الحاجة جوج مرات. عندنا هنايا ne pas. شنو قلنا؟ Ne pas est un adverbe de négation. C'est-à-dire, lorsque je pose la question, la réponse doit être négative. René n'aime pas la boxe. Alors, نسولك أنا est-ce que René, ici je vais utiliser est-ce que René aime la boxe? Non. Non, René n'aime pas la boxe. Alors, il abrite la réponse, tu coules par oui. Est-ce que René aime la boxe? On dit oui, René aime la boxe. شوف ne pas. Ah, شوف إلا كانت عندي la réponse positive يعني par oui ما خاصش تكون عندي ne pas. إلا كانت عندي la réponse ah voilà je supprime ne pas. إلا كانت عندي la réponse négative يعني non je dois supprimer ne pas. je dois restaurer ne pas يعني خصني نخلي ما نحيدوهاش. نعطيك انا واحد السؤال نعطيو مثلا est-ce que Salah mange la pomme? Alors بغينا la réponse par oui شنو نقولوا؟ oui. Oui, Salah aime la pomme. واخ انا قلت لها مونج ماشي ام ولكن ماشي مشكل خليوها ام. est-ce que Salah aime la pomme? oui Salah aime la pomme. دابا بغينا la réponse négative une phrase négative. est-ce que Salah aime la pomme? Non, Salah n'aime pas la pomme. Très bien, bravo, excellent. Maintenant, tu as compris. Alors, René n'aime pas la boxe. Alors, est-ce que René aime la boxe? Oui ou non? Non. Non, très bien. Les boxeurs. Très bien, les boxeurs. Alors, boxeur, c'est celui qui pratique la boxe. هذاك اللي كيلعب البوكس كنسميوه boxeur. D'accord? اللي كيدير لي غون هذاك كيتسمى ان بوكسور. فوالا. Alors les boxeurs tape le verbe taper. Alors regarde bien. Alors دابا هنا je ne باقي عاقل على la conjugaison. Alors tape le verbe taper. Alors taper est-ce que taper est un verbe du premier groupe? Oui. Oui, pourquoi? Parce que ER à la fin. Très bien, parce qu'il a ER à la fin. Alors نسولك واحد السؤال آخر. Alors, quel est le verbe qui a ER à la fin, mais n'est pas un verbe du premier groupe? aller. Bravo. C'est le troisième groupe. Bravo, excellent. Le verbe aller, très bien. Alors, deuxième chose, la conjugaison. Taper. Le présent, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je, tu, il, elle. Même dire il. Alors, il ou elle, c'est la même chose. Nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, وريتك لو تروك اللي كنا باش نصرفوا الفعل بسهوله au présent. Alors دابا غادي نصرفوا في le présent. Alors le présent يعني المضارع يعني c'est quelque chose que je fais maintenant. Alors شنو نقول؟ Alors taper شنو غندير بعدا باش تجيني ساهله شنو خصني ندير هنايا؟ لو راديكال شنو لو راديكال غيكون؟ Je supprime ER. Très bien. Alors انا غنكتب tape غنحيدو ER tape 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 tape
tape. Alors, le radical. ER. Alors, maintenant, taper je. Qu'est-ce que je dois ajouter? E. Je tape. Tu. ES. ES. Il. E. Nous. ONS. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Nous Nous tapons. Vous. Taper. Qu'est-ce que je vais mettre? EZ. EZ, très bien. Il et elle. Il tape. Un truc de verbe. Très bien. ENT. Alors maintenant, je veux le verbe taper au futur. Futur, يعني l'action se passera après. يعني شنو غادي غادي من بعد. Alors qu'est-ce que je dois faire ici? Je. واقع عندي جو صافي خليها يما جو tu يا مكتوبين. هنا شنو غندير في لو فيرب؟ هنا حيدنا او ار في البريزون. alors le radical تابي نكتبو كاملة. كامله. alors غنديرو هنايا ماشي كاملة وصافي باقي. لا مازال ما كملناش دابا كنصاوبو غير لو راديكال. alors taper. Taper, c'est aussi taper. alors je, tu, il, nous. Vous. Taper, vous. Il et elle. Ça fait je, tu, il et elle, nous, vous, il et elle. Alors, qu'est-ce que je vais maintenant? Je vais ajouter les terminaisons. Alors, en ce qui concerne le futur, qu'est-ce que je vais mettre? Je taperai. Qu'est-ce que je vais mettre? AI. Très bien. Tu Tapera. AS. AS, très bien. Il tapera. A, très bien. Nous taperons. Traperons. ONS. Vous taperez. EZ. EZ, très bien. Attention. Il, elle, c'est le pluriel. C'est verbe. Ce n'est pas ENT. C'est ONT. Très bien. Il taperont. Alors regarde bien. شوف معايا هنا في il في البلوريال بالنسبه ل il هنا ميزنا. شوف صلاح هنا هذه زدنا ENT. صافي فهمت. هذه زدنا هذا زدنا او في الفيتور. الوغ واخا كاينه واحد اون اوتر رومارك هنايا قلنا تاب ما قلناش تابون. داكور ان تي اون با برونونسي ان تي ما قلناش تابون ولكن في الفيتور اون ا برونونسي او ان تي قلنا تابرون. داكور باسكو او ان تي سو برونونس اون. نقول علاش هذيك قالت هذه ما قالت نقول لك علاش هذا الفيرب. لا راه حتى هذا فيرب حتى هذا لا فيرب. قرينا الفيرب انا ما قريناش هذا الفيرب. غير باش ما تدوخ. شوف في لو بريزون ملي كندير او ان تي هاد او ان تي اللي كندير في ايل و ال كتقرا بحال او. داكور داكور او ان تي هنا كنقراو بحال اون. داكور تابرون تاب il elle tape في البلوريال وفي البلوريال ديال الفيتور il elle taperont. Très bien, excellent. Alors, في وصلنا. alors le boxeur, les boxeurs tape trop fort. Très bien. Tape trop fort. Alors ندوزو نزيدو يعني كيضربوا كوم سا. يعني لو بوكسور كيضربك كوم سا كيضربك بالجهد. لا لو سيربون لو شا فيلم ديال جاكي شان. alors regarde bien نعطيو حنا هاد الجمله هادي. alors regarde bien صلاح عندي هنايا شوف نكتبوا هاد الجمله لي بوكسور. alors ركز معايا مزيان. لي attends c'est le pluriel. les boxeurs tapent ENT. حنا نقولوا tape fort. d'accord tape fort. alors عطيني لو بلوري. alors fort هنا غادي سي غادي غتكون انفاريابل غتبقى هكاك. دابا هاد الجمله هادي لي بوكسور و تاب لو سيجو لو فيرب ردهم ليا لو سينغولير. alors عندنا في بلوريال. alors le pluriel ديال لو بلاتي بوكسور est un nom masculin. le pluriel ديال لو شنو هو؟ le pluriel ديال لي هو لو. très bien. box. لا boxeur. هنا راه box ماشي boxeur. boxe est un sport. boxeur c'est celui qui pratique la boxe. D'accord. Le boxe رياضة ولكن le boxeur هو اللي كيلعب البوكس. alors هنا il s'agit d'un personnage. هنا عندنا شخص. d'accord un personnage. boxeur. alors شنو غندير؟ qu'est-ce que je dois supprimer? je supprime S. très bien. alors le boxeur. alors نحيد S. le boxeur. alors regarde bien هنا عندنا تاب. alors ركز معايا هنا مزيان. هاد les boxeurs. alors par quel pronom personnel je peux remplacer les boxeurs? non les boxeurs كاملة. أعطيني le pronom personnel. il avec S ou sans S? avec S. يلا فوالا il. alors شنو كتلاحظ هنايا هي عندي il وعندي تاب عندها او ان تي. دابا غنشوفوا هاد لو بوكسور par quel pronom personnel je peux le remplacer? il sans S. il sans S. alors هنايا هاد تاب شنو غتولي؟
قلنا il I- il tape شنو ندير tape الاخر je supprime un T. انت يعني je vais garder seulement Mais supprime, E. mais supprime, mais بدوش نحيدو un T. انت اذا هكا غتولي il tape ou bien le boxeur tape très bien alors continue les boxeurs tapent trop fort. Ils doivent. Il alors qui il qui les Les boxeurs les boxeurs وركز ils doivent se faire mal, dit René. très bien dit René alors qu'est-ce qu'il a dit René René a dit puisque les boxeurs tapent fort alors ils doivent se faire mal يعني انت le boxeur ملي كيضرب بجهد il te fait mal يعني كيضرك كيدير لك واحد الالم يقدر يديك اون بليسيور يقدر يجرحك داكور يعني ملي كيضربك هكا فور يقدر يتسبب لك في الم ان مال داكور الوغ J'aime mieux les courses de bicyclette. alors attends Ou à vélo. voilà bicyclette ou à vélo alors regarde bien bicyclette pourquoi ici on a prononcé E comme E Parce que deux consonnes. alors les deux consonnes se trouvent devant E ou bien avant E مازال ما بغيتش تدخل لك هذيك devant avant وانا كندير لك بالستيلو ها هي E les deux consonnes se trouvent شوف ستيلو devant E ou bien avant E devant il y a امامه alors E se prononce E pourquoi parce qu'elle est suivie de deux consonnes d'accord non ماشي E E a la première consonne il y a T ou la deuxième consonne il y a T Oui. d'accord des consonnes qui se ressemblent alors René qu'est-ce qu'il a dit alors j'aime mieux les courses de bicyclette alors كنبغي من الافضل كنبغي السباق ديال الدراجات alors qui j'aime هاد الج c'est qui شكون اللي كيبغي سباق الدراجات René. très bien René alors René aime mieux les courses de bicyclette alors René n'aime pas la boxe mais كيبغيش la boxe mais plutôt il préfère les courses de bicyclette Et moi, un match de football, dit Maxime. très bien alors Maxime est-ce qu'il aime aussi la boxe Non. Qu'est-ce qu'il préfère il préfère Un match de foot de football. voilà alors Maxime il aime يعني كيبغي يلعب الكرة أو يتفرج في الكرة René كيبغي les courses de bicyclette كيبغي يتفرج يعني في السباق ديال الدراجات alors qui aime la boxe شكون كيبغي la boxe Tony. لا non قلنا René كيبغي نسيتي شكون هما لي 3 بيرسوناج اللي قلنا في الاول كاين René Maxime. l'oncle de Maxime. l'oncle de Maxime alors qui aime la boxe l'oncle de Maxime ركز معايا صالح l'oncle de Maxime هو اللي كيبغي la boxe d'accord René qu'est-ce qu'il aime il aime les bicyclettes. les courses de bicyclette et Maxime qu'est-ce qu'il aime un match de football d'accord bon انا عارف دابا لا كونسونطراسيون بدات كتمشي لك صالح bon en tout cas ماشي مشكل حنا قربنا نكملوا alors هنايا regarde bien alors X se prononce comme X parfois se prononce comme Z par exemple le deuxième parfois se prononce comme Gz par exemple non voilà exemple انايا اكس alors هنا شوف هنا اكس غادي نطقوها بحال كز اكس هنا غنطقوها هنا اكس غادي تنطق بحال كز وعاد غنزيد او ام سي برونونس اون alors un exemple انا علاش نطقناها كوم اي parce qu'elle est suivie de la lettre x un exemple exercice très bien l'heure exacte non شوفها شوف فيا انا exact alors regarde un exemple alors ici x se prononce comme gz un exemple
ان اكزرسيس والتمرين لور اكزاكت الساعة بالضبط. D'accord? Alors X parfois se prononce comme X, parfois comme Z, parfois comme GZ et parfois comme S. Par exemple, là on va pas dire six, on va dire six. Pas l'anglais, c'est six. Six, ولكن بالفرنسي six. 10 60 70. Alors عقل معايا شوف 60 هذه دابا نديك فيها الديكتي. Alors regarde bien 60 كتكتب بإكس ما تديرش بحال هكا 60 ما كتكتبش بإس. داكوغ 60 كتكتب بإكس. Alors في الأرقام إكس se prononce comme S. Oui. D'accord? Les numéros X se prononcent comme S. D'accord? Alors, comme le chi. À l'école, René a fait un exercice. Très bien. Alors, exercice en trois bgz. Un exercice de calcul. Calcul ou هو الحساب, oui. Il a trouvé la longueur. Très bien, la longueur. Alors, qu'est-ce qu'on a les numéros. Alors, في les numéros X كتقرا بحالاش comme S. Alors, شنو نقولوا هنايا 70. Bravo. 70 mètres. Très bien. C'est bien René, a dit le maître. Tu auras 10. Très bien. قال لي مزيان. Tu auras 10. يعني نعطيك 10. René est joyeux. Très bien. Alors, O, Y. أعطيني شي كلمة اللي فيها او ايغريك وكنقراوها وا. مثلا هذه جوايو ريغارد مثلا جوايو كتكتب جو ايغريك او اكس. شوف او هنايا جي. الوغ او ايغريك كتقرا كوم وا. اعطيني شي كلمه اللي فيها او ايغريك وكتقرا كوم وا. فايت قريناها كتبدا في وكتسالي بج. الوغ بالزربه يلاه لا ما نقولكش واحد الكلمه كنا قريناها ما بقيتش عاقل يمكن ف كنا قرينا هذيك النهار سفر. لا سفر فيها او ايغريك. فواياج. تري بيان فواياج. الوغ هنا او ايغريك كتنطق كوم وا. داكور. الوغ روني اي جويو c'est-à-dire heureux bien content. Cette semaine, il remplace qui? René, très bien. Il n'a que. Non, c'est pas il est eu. Il n'a eu que des bonnes. Des bonnes notes. Très bien. Un 6, de 8, 3 9 et un 10. C'est papa qui va être content quand il signera le cahier. Très bien. Alors, on va passer à la dernière étape. Alors, tu lis. De taxi. Du taxi. Alors, on a X. باش نتقناها comme S. Non. شنو قلتي لي؟ تاكسي. يعني قريناها هنا. سي. لا ماشي سي. قريناها س. تاكسي روج. هنايا تاكسي روج. عندنا ان نيميرو شنو نقولوا؟ ليكس. لا هذه ماشي ليس هذه اس. 6. الوغ هنا نديرو اس 6 اكزرسيس. هنايا اكزرسيس. قريناها ز. Exercice le deuxième. هنايا اكس نتقناها بحال زد. Le deuxième étage. Très bien, bravo monsieur Salah. Je vois que tu es un petit peu fatigué. Tu es un peu fatigué? Tu n'es pas fatigué? Non. D'accord, alors au revoir. Au revoir.